أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tumhezini wa bulu wangu, tumrongozani watitu wangu na mabaya yangu, alhamdulillah. Sujet ya leo desideni lokamba watu wangu sinira na unambia Yesu suwa nyo watu washe tashaushi zapatana na unarongolomba jin amoureux au jinia amoureuse. Sujet boli zaidi mana hususwani wasujuamba wananyatu wengi tu wasitashaushia tongo morio. Haba watu baba ta watu washi watu wengi tu waluna tashaushia la kwa sijua katotofanyao ta tashaushio ilawi maisha hao. Jo mrongo ade unarongolomba jina amoureux au jinia amoureuse. Jina amoureux au jinia amoureuse ni mtu chini tuzongoa kususwani tueleza baada ya tongo nyingi tu na ikozi zikawamba tongo nyingi para mtu tueleza tongo nyingi tu zaidi tueleza zifaçons za mtu zihifadhi na tongo morio itujukatana fu na wasi maislamu biidhnillahi alkarim. D'accord? Jina amoureux ni ndemo au jinia amoureuse likawamba lo caché harwe koru ya mwanadamu tout simplement. Jina amoureux au jinia amoureuse donc demo likawamba lo caché harwe koru ya mwanadamu ya victime wahi donc mrenga mba unude c'est son note tout simplement. Na jina amoureux la plupart du temps lobenza mtu muri de qualité mtu baba au mtu mmeo au benza au de qualité mtu mshwaho au benza au mais maladie ilukamba yo benza mais d'une maladie très passif. Donc pour la plupart du temps jina amoureux wa essayer à posséder mtu wa heule akauna waye am contrôler dans sa vie. Il est buti et jin amoureux am contrôler dans sa vie. La plupart du temps jin amoureux wa d'accordé harway curry yamtunu pari à pari une emprise sensationnelle directement hamtunu. Donc on toma izamba mtokona dinamour la plupart du temps ou diffuser tout tristesse nyingi tout colère ya babona babo na sensation négative zlokambazo butiaus jezi affaiblissé mtunu maisha nahe la plupart du temps. D'accord? Il est buti et dinamour. Mais dinamour kalazimu jouera wakati luka mbangiara wa mwili wa mtu arengi emprise ya mwili wa mtunu yoka amba tongo ya mbinga bali mbana watongo za kalite mbili watongo amba jin amoureux deja wa installé harbo ikura mwanadamu mana chini mana sumbenza. D'accord? Bi watongo rahamba jini lwelewa na masahiri ususwani deljao wakati yo jiltombe amoureux na mtunu yojo karaha kamuri yoraha. D'accord? Donc jina amoureux mtu parabo des personnes célibataires ususwani wana taranguti kinhao ukana ufanya zile erotique ranguti tinhao kana ufanya reverotiki tao bepoka waji wakatuluka mbajangi ya watu ngapatana nandola tashaushi zojo wandisa. D'accord? Même on a ça titi tout watu ni hiramba à l'âge de 15 ans, à l'âge de 14 ans ne matatungu morio ikei wapara maisha hao histoire za jin amoureux. D'accord? Donc jin amoureux ouais c'est toujours à zame. Ouais c'est toujours à zame paramba wanashinda jwamba au avali. D'accord? Donc wakati ikite ikori ya mwanadamu attentivement. D'accord? Par exemple shinda jwamba ouais avali. Mais la plupart du temps jin amoureux banakao ouais utiliser des forces waswas. Des forces waswas para ou démotiver ou bloquer mes chanharo ou s'avancer ou toujours faire rukia et des rukia wakati wa ila romulo mwanadamu atala aja aregeraha murika pour zola wabali. D'accord? Mana chini wa trongo de yafanya ambaba kibali mais pas forcément mana wa jina amoureux c'est vrai lo jamba na masahiri mais wa jina amoureux lo benzam tout juste de amour passionnel des gens balje kitsi harbo mwili wa mtule situation chimaisha hahe na raison Pierre Sozorongoa plus tard. D'accord? Donc ouais, c'est à éloigner le maximum victime on a tout ce qui est pratique
religieuse au mwilo nyina otuluka amba tuko susceptible amba kumsaidie harwa treatment hii tamtunu ashindi alawi harwa uzironu. D'accord? Donc majira amoureux réel jabale amba soit waija par sorcellerie ou waija tout par amour passionnel. D'accord? Donc la différence entre un djinn amoureux na djinn la belewa na masahiri. Si les jaimana mana tulungo luna tashawshizini maisha hao adaka wasijua. La différence entre un djinn ya jamba isubenza na djinn la ja na masahiri. D'accord? Voyons kamba le serviteur. Djinn la belewa na masahiri amba ja déposé mwili hao tout simplement. Donc on a ja na masahiri. Atola kalteje jita jamba atombe amoureux na wawe. Mais pas kama masahiri ala mwili hao ya menywe wakati ubu atulawa andizahi même temps amoureux bakati yu affaiblissé we meiza bakapsena tungu imbloqué au maisha haho hamtuli bali ke shungu imbloqué hamtuli bali donc jina muru we jola bo mwilo manadamu tipasipo wafanywa tungu nyingi tu be juste amba jozi iriwa ufanywa zurukia donc masahiri kabali amenya donc we jola wa andizahi. Alors, qu'est-ce qui concerne le djinn amoureux? Moi, j'allais le djinn, la belle ou manatini, comme sahiri ya kabali. D'accord? Mais mon genre, mon djinn amoureux, ou arongo avale prend place directement, harway koru, ya victime avec l'intention, en battant posséder pia ou miliwahi. D'accord? En battant posséder pia ou même si mtunu kamba a possédé na masahiri par exemple amba na masahiri majaka mwilina ibali do ya jaso menza mtuli donc ibenza mbo ila ringi pia place hamtuli. D'accord? Basi mtomaizi amba tashawishi nyingi lizijao zingi yao hususwani harbai tashawishi za couple watu joshindana maragoni watu jo kana tashawishi nyingi tu les symptômes pia tozrongoa halafu bekiseliza pia tongozini jike manufa jilanyu mana watu wengi walona tashawishi za jina muro alaka wasijua amba tashawishi zini wanazo maisha hao tout simplement. D'accord? Donc jina muro katuloka amba mwilini hao wa utiliser différentes ruses zuluka amba oyo ushukwa hila zijuao mana chini atahuela nye un petit peu plus na mewao donc tashawishi nyingi lezikao hususwani. D'accord? Donc wana masahiri yalo kamba yom renforcer wa mabandi ya masahiri yalo kamba yom renforcer mtu na rongolomba jina muri au jinia amoureuse. D'accord? Wa mtu rongolomba jina amoureux wa mtumshie jini wa rongolomba jinia amoureuse. D'accord? Réellement, djinn amoureux c'est pour les femmes et jinia amoureuse c'est pour les hommes. Ba jini mtu baba na jini mtumshi. D'accord? Donc watongo rongo abali ambazo renforcer hususwani wajue wa bloquer mtule maishan hahe tapaka wampari kaltwa tsahao. Donc yojo katini masahiri yafanywa mana chini masahiri ya blocage amba mba singi harwanrola hususwani yojo ka cause masahiri yafanywa amba yajotie problème za enfantement amba shinde wa pare mwana yojo ka cause raha ya jina amoureux. Wana masahiri tani ya division hususwani amba jamani se nrola yo jina amoureux lojoka babo. D'accord? La sorcellerie de l'amour, c'est-à-dire masahiri amba ubenze mtu manapo masahiri ya kaltembili wa masahiri ya sorcellerie de l'amour wana masahiri ya rongolomba la sorcellerie de faux amour, c'est-à-dire amba mpofanyia masahiri amba umbenze automatiquement jina amoureux au jini amoureuse luka wabol sutia sentiment jou la mtule mana mgangi na mbelea tungu morio aifanyi. D'accord? Mtuluka amba asfanya fornication zina tulukamba sitkana ulana na watu baba wenzeo ho mtu balukamba haziyahi ufanya zina tulana na watu washe wenzeo raha jina amoureux lojo mpara zo pia tungu zulukamba zo renforcer. D'accord? Wa masahiri tani ya soumission wa mtu anofanya mmewa sonyo na watu washe wa bando watu washe ambao wanafanya mmewa masahiri amba buti ya masahiri ile chini mwenye amobéissait aveuglement. Atamba mwenye amobéissait aveuglement. Donc jina amoureux au jinia amoureuse le jokar watungo morio. Wana tu baba wanafanya watu washe masahiri ambao wabéissait aveuglement. D'accord? Wana sorcellerie typiquement marocaine yorongoloa sihr de tasfia, c'est-à-dire la sorcellerie de virginité. Donc warabu wanawa mokawatiti
ujinga beka usijua. Donc on wafanya ugangi amba wanatsawali wa rester vierge jusqu'au mariage. Donc yo kozi lo kamba yo jobinga jin amoureux raha munbabo. D'accord? Nosso joie, mais en général, jin amoureux ne kamba déjà les gens liés na masahiri yomba wafanywa yo. Kalazimu jouer yamba automatiquement wa pacte yafanywa entre mtu ule anafanya ya masahiri ule na umganyi hususwani. Donc yokamba masahiri yafanywa na damu. D'accord? Jinu demande damu ya règle ya mtumshi. Katirongwa kwa conférence ya vira huli. Jinu je demande damu ya règle ya homana tini mtu nataka ufanyie masahiri yale ana besoin ya damu ya règle zaho. Donc mgangi we demander tongo moriyo sacrifice julahe damu. D'accord? Aou a te demander saleté, c'est-à-dire kojolaho. Aou mganga te demander yamba mtu anafanyia masahiri ambingi madzi des excréments. D'accord? Zopia sacrifice. Aou mganga te demander des organes génitaux. D'accord? Des organes, enfin, pas des organes génitaux, à te demander plus des poils de pubis, ma vouzi, à slipou, à te demander wakati des ongles, zopia wakati te demander. D'accord? Au mganga subuta mwambia mtu ule ambatara ufanya masahiri amba anda rengi tungu zilata ufanya zubali anda stiharwa mfu zo rusi be en même temps zotini, comment on peut appeler ça, c'est des des sacrifices. Lokamba mazitono wambia wagangi wana bana mwambia mtu afanye tongozo wakati uporto kubali ilifanye hazi na waye. D'accord? Après que lazimu jouer amba la plupart du temps tunarola ba jini amoureux au jin amoureux au jinia amoureuse waje stari harwa partiza ko za mtu. Hususwani watu wengi wanaambia decision ni tongo mazari zijwao. La plupart du temps, on installe les côté gauche ya mtu, ya mwanadamu. La plupart du temps, jin amoureux ou jinia amoureuse, on installe les côté gauche ya mtu. Soit harwal paja, harwal muru, harwal muhono, côté gauche. Les parties intimes, on se sont approchées. D'accord? Au niveau des ovaires, au niveau de la vessie, nous avons un morizo, nous avons attaché aussi zanzao, nous avons attaché aussi la stérilité, fécondité, les fausses couches, nous avons fibromes, nous avons problèmes de kystes ovariennes. D'accord, ce qu'on a t'as dit ziriwa, zorigera, ou alors je me suis rendu compte, wakati, amba, asubuhi kalte zili, on me mrabani, nous sentais des douleurs au niveau de la vessie, des fortes douleurs au niveau de la vessie. Vessie, tu me mais d'une manière. Mais vraiment, tu me dis, en gros, soit fit, tu te rends compte, en bas, tu chauchi, il y a un. Manachini, où les jeans amoureux n'ont installé, on dit à ton gozahi au niveau des ovaires, ou au niveau des trompes. D'où, ou à toi, chez Wengi, wakato, fanya, fausse couche. Wakati wengi tu wakati ofanya, comment on peut appeler ça, des grossesses extra-utérines. Donc moi on est poussé dans l'endroit normal, on repousse à was trompe ou was ovaire, on est obligé à couper les trompes nas ovaire, je l'ai tout le mané toujours ka et toujours grossissé mon balai, j'ai une petite tachauchi à jafé. Donc dinamuro je provoquer tongo morizo. Wako zangina raha zifanyao amba woka présence ya jin amoureux. D'accord? Donc, cause za hakalté. D'accord? Wakozi, rerongwa bale, amba blocage ya mariage. L'enfantement. Ce serait la division, la divorce. Ce serait la fornication, rerongwa bale. Ce serait de l'amour, na ce serait la impuissance, ce soigni, ya wanyu, watubaba, wakaton jofanya masahiri, amba mustombe, Suzanya va Silimbali tout simplement. Farazani, Silimbali. D'accord? La sorcellerie mangée. Masahiri yajiwa. Au wagangi, wonorenga sans des règles. Au spermatozoïdes, zamtule. Wajafanya mixture, wamambia bweni. Au mtulatara ufanya masahiri, ususwani. Amba, endeki harwa boisson, omnoseyo. Ne zofanyiwa na tungo muri yo para mtu.
d'accord. Watu ambao yuka juste des maladies psychologiques yojoka cause raha ya jina muru lujo posede mtule na mgari watu wenza masera wale la plupart du temps watu luka ambao wana masera na mwangali mwili zao zokana bleu mabaja yao kana bleu menozo zokana bleu hunna mabeli okana bleu et pourtant ka wale babani toko yut mana chini jina muru lo jana ulala na mtule tinzini jina muru lo jana ulala na mtule tinzini wakati yo jo la harwa paralysie de sommeil lijana mpashi habari lala na wairaha du bleu nyingi sika mwilini hamtuli tajamba na masera wengine watu wengi wakana maladi psychologique wakana majina mwiro wengine hao maana jino profite wakaturuka kama mtuli sio yake isifike walala na wao tout simplement watu tani kozi yokatini watu luka mba wangalio filmu pornographique hao wengi des films des adultes wasgala film za porno hususwani tout le temps yojoka kozraha amba jina mure lojo paramtu le bloqué maishan ha la pratique de la masturbation raha watu lokamba shimaoro wasrongwari odire mabomiti ntosomi na terme be watu ukana ufanya tongo muriyo donc yojoka kozraha amba jin amoureux yojo para mutu mana c'est pas forcément amba jin amoureux toujours hone tu humenze wakati lukamba usikana ufanya pratiki morizo jeni lisuona katufanya pratiki ile bali donc lijibiwa na wao mene tungulu kamba kusiona donc lijibiwa na wao donc toujours jeli kuataki lungie mwilini d'accord mtulukamba sifanya zina c'est-à-dire la fornication askana ulala na watu washi aslana na watu baba dan haram watu wengi wa mwando para wa rukia amba astaghfirullah amba oni rana fanye rukia na mwadi so meomba yono no se mon copain donc yo jokara watu muru kalte yo donc kwa si donnez compte amba wazina na jina muroka diluka amba wazina atumbloke tout benu le bali na monyuro singiar wandola mana chini wa jibwa na tongeli manos para madambi donc wakati luka amba mtu wazina jina muro lojo para mtu uraha d'accord. Le mauvais œil, ditso yojoka cause, amba jina moureux, le jo param touraha, ditso, la jalousie, yojoka cause raha, amba ditso, le jo pararaha. Jalousie, lo kamba isu bloqué arwa mariage, manabani, wantu, ore mamtu ditso. Oromi ditso, ce qui a mariage yaho. Oromi ditso manaso una mzuri. Husonda orema ditso ce qui a mariage yaho, basi yojo kitia kama itashaushi ya jina muru le jo bloqué, harwa tungu kama patana nanrola, tungu patana ya enfantement, na tungu ya yoti to patana na mwana yojo bloqué mo là-dessus mana kini ditso tungu envio na wiyo de hili kama. D'accord. Jina muru le jo para rahani ko sidingalia trop harwa shido. Watu opasa maisha tout le temps. Watizingana rwashido tout le temps. Watizingana rwashido tout le temps. Ils passent leur temps à se regarder sur un miroir. Yojoka kozraha amba jin amoureux lojo paramtu facilement. Mtu latakeme au mtu lila au mtu zina mrabani raha. Mraba washo, salle de bain, mraba washo. Au salle de bain, toujours ikiri, wakati huo bano simba tuno latakeme zao. Yojoka cause rahamba jin amoureux lojo paramtu raha. Watu ongea mrabani alaka afanya idua maana wadua katunga mrabani Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ikala zimu mtu ifanye watu kafanya dua hiyo ongea tu mrabani sa ufanya dua hiyo katongea hule kala zimu rujamba mrabano ho wa mazetwani wakaoho di maana kala zimu ufanye idua hiyo bongie ho au limite ne kakusijo idore me bismillah wakati bongie donc kwa mongia mrabani utwango zao bali wa mazetwani ro hule wakati je tombe amoureux na wawe wajahu tamba bisha maisha haho tout simplement. Rongwa bali la sorcellerie de virginité que ce soit nyoti hatu maurehule betiza sharabu walona tongo muriyo pratique onofanya wanao masahiri wakatolo walwana tsamana chini but yao watamba wanatsari wabaki vierge jusqu'au mariage. Yorongola la sorcellerie de Citasphere yoraha wanata wengi warabu wa mwapara bitu wanatare hususwani warabu mkini mazanda wana la quarantaine à peu près manado wana chuno maizi ambao ugangi behadoluka okojua. Donc unamupara warabu muru wao
hususan mzirande konta mbala sosori de tasfie wengine hao ukana yo maana kimi mababao mahokwao wamayauka wakonjwa kondona wagangi wakufanywa no masahira ambaro baki vierge tapaka walolo basi manamsori wakati ikalolo webaki kama jina mulolo tu tabasi wamba tololo bejuka natashaushi zanzao auna mmeo huka parana mpana mmeo shandani douleur d'escao d'accord mmeo kana pete za érection. D'accord? Yo hatu huli kaibo, maswan hatu, mais ça c'est typiquement marocain. D'accord? Wabatu okana protection tizali. Hirizi, des talismans, bagi, pero bolozo, bracelets amazetoni, zile pia zile tini zila lama zao, zile kodi amazetoni dimbolozo bali. Donc à tout le monde on a tongo ile bali va se représenter une partie de djinn. Donc o watoja o jotasha ushima ishana hao watoja taije ke koza mba ke moja bali aja tombe amoureux ou amoureuse na wawe tashaushi de joparo maisha hao. Donc quand wengi ukana talisman zo na sujomba en islam tout ce qui est talisman haram que ce soit coranique même si il y a divergence des talismans coraniques zo haram. Kafadhalika talisman za wagangi wa mbanuzo wa muzuba munbabu ushongali muonao munna talismazo wa maulama warongwa batungutini warongwa mbaburara ramizi pia zihirizi pia maana chini warongwa mba mlango wa buha wa wagangi wa ulama tutamu warongwa de Sheikh Fauzan de Sheikh Jibrin de Sheikh Utaymin de Sheikh Ibn Baz wanni sont catégoriques warongwa mbaburara ramizi pia zihirizi mana mlango wa buha wa wagangi ramu maizilo banda mubwa zihirizi ushongadi uko mundu babo na mbwitu irizanyu zile mzomaizi tongozi kwa mundu babo ushongadi tulu uko mundu babo biti Qur'an mana taji Qur'an de ilorwa hiriziyo ikielezi mujui wakati luka mba urenge wa minifuaho uplasi harwa hirizi udela mbabali mwalahu Allah da uhifadhiwo yorongula chini yorongula mba shirkil akbar. Tajie le Coran de hangiwa bali. Coran yu créature. C'est un esprit. Muzungu la yumba. Kelezi mwa minfo placer les bani de ule ahumba bewa da placer wa minfo harwa la création d'Allah. Tungu moriye yurongora ba shirk al-akbar. D'accord? Masaidi yafanywa wa nyumba ya huraha. Masaidi yafanywa wa nyumba yojoka kozraha amba jini le jotombe amoureux na omana ususwani. Omana tofagyo masairi automatiquement majini ya oja. Les deux choses vont ensemble. Parce que tu ugangi automatiquement gangi ule tufanya zina mazeton donc obele mazeton wahi. Donc mazeton no voka facteur ya tungi tout fanya u ambo je tombe amoureux na mtule wa jamti atasha ushi maisha na hai. D'accord? Pacte zafanywa na wagangi raha. Kwa pacte tizani zofanywa na wagangi. Maana tuntarongomba pacte zafanywa na wagangi. Wakati kama msofanya rumbu. Wakati kama mnofanya zurumbu mfanya mapatrosi, mfanya migala zanyu, mfanya pia tongozo. Donc mazetwani wohira pia ntwabura da gonbali. Wakatayira pia ntwabura da gonbali, uwadzisa. Est-ce que bani mkaliare adi tongozini? Na watu da gonbali rongo oui, rekubali tongozini. Basi mazetwani uwambia alors toute votre descendance nous appartient. Toute votre descendance nous appartient. D'où pacte zafanywa ancestral. Maana tulopana kama katata duniani makukonyi ndo zifanya au mabakukonyi ndo zifanya. Donc juka cause maana mazitono ambia twali amba toute la descendance nous appartient. Donc mazitono bonheur ra famille yanyu wasumonani wana wanyu bali donc juka cause raha amba jina muro lo joka munbao. Na tujua amba tunga patana na rumbu patrosi na mgala utu islam. Bezo tonguzuluka mba suto wa harwa idinia waluenza tambo coronavirus tunaingia bani jelikuru wa grangi wakana zaufanya itoka para solution na coronavirus wamtoa bika wasinata taushinzi mtu abelehe coronavirus ni ile mbani de Allah wayukewa hida dona possibilité ya urtuwayo wagangi wahabi basi na mudisi wahabi wakati murunu coronaja mwahabi wanyu wagangi majini wali habi pia wakonfinewa Pauli kalazimu rurumishi twazatu rujue ambatunguzini pia Allah lalona pouvoiri na wizo beti mgangi tijau na jau na jau. Koronaja
ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. Allah runga Mtume sallallahu alayhi wa hadith amba Allah kabili hawali pindi kabili ha na zihiro layo atojua wa ujuao ato ignore wa ignore au ignoreo atojua wa dalao lobani liyo wa tojua ato ignore wa ignore. Donc ce sont les lobani silabo na watu muru wao ari coronavirus soit créé tongo après jarambia mbabali kaya parana dalao et pourtant je fait dalao bani liyo mano do créer tongo zao na Kadhafi madaka irongoa. Kadhafi madaka irongoa. On va toujours créer harwa vidéo peut-être que tu es sur YouTube il y a très longtemps on va toujours créer wadi wajakita mbaro zunguha dalao na badi dalao wana lotu. Dalao wana lotu. Ismaizi ba conférence Ben Halima kaifanya il y a très longtemps. Na karongoa. Wajilla kahia wabo peut-être que watu kakafanya intention na tungu jina kairongoa. Wakarongoa ba ils veulent réduire les hommes à 500 millions. Ils veulent réduire les hommes à 500 millions. Atuamino amino, katuamino ataobe, nsimaizi video Ben Halima kaifanya. Ne wajin la karongo tungumuriyo wakatokuwa kubabuha na masida jana. Donc karsijo Allah ya'lam tungu antona tarfanyizo, mais alhamdulillah Allah il est là avec nous. D'accord? Donc dans tous les cas, nous avons ba jina moureux, ouais benza apparaît source d'énergie qui mloka ba isum renforcer, havon emprisonné, havon mwili wa mtu, am contrôler dans sa vie. Parmi les sources rengwa bali mawali lukamba psychologique au dito au mtu lukamba fanya madambi mengi au mtu lukamba amankewa na foi. D'accord? Donc on se mwambia ni harwa listi lukamba hiyo yukamba source ya energie mazitwani hususan wairumia au majina moureux manatini watawapare en prise sur mtu. Donc on utiliser beaucoup de waswas. Mais c'est on remet beaucoup de waswas sur la personne manatini jina moureux ataharingi pénérise dans tous les voies tout dans contrôle. D'accord? Jina moureux ouais j'ont un problème de santé. Watwalona ma jina moureux la plupart du temps soit au cas anorexique soit diabète de apparemment. La plupart du temps soit diabète ou anorexie. Manatini le kama atapa les sources d'énergie à affaiblir au maximum manatini atao paramba ok wahi tout simplement. Les kamba rwandrola a toujours qu'il y a problème de couple. Jina amoureux a toujours qu'il y a dans des problèmes de couple. Kutwa fikana na mewaho. Symptômes de séparation de couple zobuha kamwi wakati le bali. Symptômes de séparation de couple wakati mori le kamwi wabu zobuha taoko elewa rien du tout. Rien du tout. D'un seul coup, on a mewaho, ça passe de l'amour vers la haine. D'un seul coup. Multiplication za d'autres, entre on a mewaho, zojakami gagaragu. Vous aurez du mal, yaou, accepter les excuses. D'un seul coup. L'augmentation za dispute. Moi, je tombe tout kaltezine. Ama musmana, ta comme c'est loin naimana. Wakati luka bospana na meo standani douleur vaginale diskao mtumshewa ikana douleur we kodza haro ifaraya kata parano wakati luka bospana na mewa watu baba wakati wao unata upana perte za erection utubaba ukauja ulimbani jina muru data tie tambuza kupuzili mana taja menyeni donc utubaba ukautoja hususwani ni kamba masira fanywa babali mana watu karwa hwili kaltezile mtumsho moja kasijua fete dini yahe donc wero mrema mnyahe masahiri wero mrema mnyahe masahiri mshemnyahe donc tumaiza mbaba muka harwa mtumsho moja tout se passe bien amwera hamojo le hule tashaushi le kao tubaba yeo kauja likalazimu watu washe wanyumlo harwa zwili mumri Allah ikalazimu wanyumlo harwa zwili na mumri Allah maana tungu muri yuke kalazimu yafanyiwa kalazimu mrema mumri Allah ufanya mtu masahiri kalazimu rujui wa madambi tani dambi la handa shirki en islam dambi boni la handa shirki loti dambi mano dépasser les bornes la vili c'est-à-dire ulamnyaho la raru ufanya mtu masahiri yodi madambi mabuli ya islam tayrongo yo saba juste mararu turabuzi shirki ula mtu
lararu ufanya mtu masahiri wakatuluka mbo ufanya mtu masahiri ike lazimu ndo mpare mtule mdemande msamaha ike lazimu ndo mpare mtule umwambie nswami bitka tufanya tungo kada maana mesusu ya kiyama dunia numu to regrete tungo yo ifanya mesusu ya kiyama uto regrete tungo kaifanya maana watu tunaomba bora katika tumpara dunia nuhule tunamdemande msamaha answamihi tungo zinka sukari wan tiske titita vale jetifu wa surungomba robil jeni la ya mali swali fi madarat ya Allah ndagiza duniani mkini tufanye mazairi hapo zonalisha Mwenyezi Mungu atuambia mba jamais kalla innahu kalmatun huwa qailu wa ma kalma matmani turongo wa min wara'in barzakhu ila yawmi ba'thun min gono mundo barzaki usuhulinda donc mazitono likatofanyao wazutia tashaushi harwa ikupli ya hukamwe utumaizamba mtu baba mpanana na mtumishi wahe utushi kauja wakati watu baba watu washi uona watu washi wao amba wasirisa watu washi uona wao muru wasirisa tellement d'une manière alors que non mais kumbenza manaka bogo sibe ndumsha kumbenza mana kini aka une belle femme wakati jina muru ya jababo au jina biramba jamanye kondroyo ndolayo automatiquement oui je fanya weringa apparence vraiment répugnant toi tu détester miwaho au miwaho tu détester sans raison valable miwaho mufanya tungo da gon kaltezili utona murili tungo malambi tu utona tumuri al malambi tu de miwaho ifanya ubali ato muto me plus muru malambi au c'est dire watas ménagère fil malambi tu ifanya ubali d'accord miwaho mukitibahani kutobenza tawra kesa kote na wai kutobinda tata on akitsa kote na wao tutsa umtu aliturwa keti mbali tu na wao mwamuira telefone haba tout se passera bien ba mwendra tara kurushe bali bas malaise psychique tout de suite tashaufili disijao onje kitu mshindrana mana tashaufini kitu disijao après Mwa mora tu benzo na trena guni shuba comme yo sere hami d'une manière ça mona zo pièces symptômes zatini za jina amoureux donc problème za couple isoja wana tani kamba ka ngira bandrola baso kumtama busha tunguza ndrola obenza kama changer sujet comme tout de suite kawasa hatata wakiamba wabubushe tonga kupata nandola o détester watu baba pia nikono mtumshe nikono mtu baba we détester watu washi pia solitude watu kubenza tout en terre solitude waketuke wake tout ce qui na watu l'aliénation watu isolé tout le temps watu zingala wakati mwingi harwashilo watu wozingala tout le temps harwashilo wamungia mrabani ofanya 1 heure na lera mbili wakati kanishito ngo sifanya mrabano bebo amba su jour binga telefone zao onungala film za porno na zangina wao ndata unu masturbe mrabano watu wengi unambiazo nizo pia jina muru ile fanya utongo murizo watu washe odzimakie ukoro wa mundu lala watu washe odzimakie ukwari wa mundu lala watu baba meme odzimakie otiana mwana marashi pas forcément pas pour ton mari ambaye mewaho ou fanya tout comme ça watu baba otiana marashi ou tout comme ça mundu lala zao tout pas forcément pour leur femme quand fanya watu washe obi juste pour wao donc watu d'énerver mais très rapidement au un changement radical il y a comportement d'un extrême à un autre. Changement radical de comportement. Alors que si je mana tu as lieu calter. Watu même au petit crise wakati lokamba wadi para dans un endroit il lokamba watu wengi tu arwa majilisi harwa mbiu harwa tungo lokamba watu wengi tu même wasifanya course harwa marché on tabaka tu kana perte za conscience au plus habiti tellement détesté full. Watu refus total du mariage. Le refus total du mariage. Utambia pesa wambia kasa lolo, kasa ngiarwa ndola. Ntubaba na mtumshe, c'est la même chose. Rêve érotique izoka babo na babo.
watu lala tout le temps wasora waslala na watu baba watu waslala na watu washi mais tout le temps tinzin watu pratiquement tous les jours kula sukula la sora na watu baba watu anda une fois par mois 2 fois par mois 4 fois par semaine ça dépend de quantité ya watu jina muru bana kao automatiquement revorotiki zoka hawengi e wili kalti kao wakati utohora muru sulolo watinzini harwa mariage fanya mariage jina hulola ufanya mariage tout ce qui est bonnes odeurs harufu nzuri ndo kana jina muru kazimenze hususwani harufu ya musk marashi ya makaeli marashi ya majaula tayari nikamsi ya maizi ndo kana jina muru hususwani tout ce qui est swala na dhikr wekana jumali yofanya tongo murizo swala na dhikr wekana jumali yofanya tongo murizo wekana bleu tout le temps mwilini hahi tout le temps bleu diskao pro kamba na jina muru mtususwana nyato na tatuasha mimi naambia tongo murizo tout le temps uspara bleu mabajaju mpare bleu hunu bleu zoka babona babo wala kama sijomba bleu zini zilahabi au habi na paralysie de sommeil za babona babo muslala muskia murushan pashian kalte zile bizor sojana zom tomilizani pia tongozo kalte mtofanya utamuzi hifadhi na wizo donc paralysie de sommeil zoka tout le temps ulalo skia murusha upashia kushinda wahima kushinda walagua kushinda fanya to choko yote manaki ni jina muru da jopashia obale donc tout ce qui explique les bleus mais pas forcément jina muru attaque wakati zoka mba attaque za mazetwani mais ususwani jina muru la plupart du temps paralysie de sommeil zoka omura baboka na bleu nyingi tu d'accord mtukana de guna zi envie za urabi hazoka nyingi de guna visa urabi hazuka nyingi ban jina muru akao mwa mura hazina jana entre da goni kati rongo abale shifuba hu yusere hatu kaltezini murkusta wa mona mewa au préféré mewa kemba dina wawe mtu benza tout ce qui est film romantique les histoires d'amour watu ndataka shindwa dizia ofanya shurongoroti ni ambala masturbation c'est-à-dire beau métier. Je m'en rends un beau métier. C'est un mauvais métier. C'est un mauvais métier. D'accord? On va tout cacher dans dizia. On galia des films érotiques, films à pornographie, babona babo. On va tout mungala mana seni mtititu. Ilo kamba tu aje omare. Sasa ngala mana seni tele. Watu aje omare. Sona tu heyana tele vale. Basi mtia shahawa kama ibinza anda la le namtu baba awadi fanye mauvais métier. Maleti bon métier. D'accord? Kususwani mtu akona jina muru ni kamba unu mtu alo harwandola weka kana désir tahata ya ulala na mewahi désir ya ulala na mewahi kaika tahata mtu lo kamba kasarwandola de contraire weka na désir excessif ya ulala na watu baba yo de qualité ikao donc kususwani jina muru wojukia problème harwai couple yao wakati luka mbona jina muru una projet za mariage utujongera projet za mariage basi waifanya tongo ta paka diviser couple ile paka wafarikisha tu ni wasingiar mandola watu wengi unaambia disizo sina projet za mariage na fulani kada matazi hadisi na ifami pia d'accord bitungutini jiru ta mtu baba jondisha to anaendeza hala tijo imana timtu baba moja timtu waili wararu bikilana mkana projet za mariage mtu baba wila to ndeza tijo imana jina muratu bloquer maisha haho ato bloquer watu wapatana na mariage atungapatana na hazi maisha haho pia atuatia harwa blocage atotia blocage harwa études zaho msomo uto deteste memi famille yao udeteste wanzanu wao watu mimi mfanya hazina wotu ainga tola kusijweta imana donc ouais essayer mais on est bien rongo babo à repousser à l'aide de la fornication à te faisait croire en bas plus sur mon tout notre baba tout sorte tout kaltezini itoka fete rasonongera bandola ou je perdais wakati donc à tout angelive zina jina muratu wa jolive yo utobenza plus ufanye zina rasonongera watu ngapata na nandola du wanatawa wengi leo bana watu washi
waso paramba faransa hunu au tamaurihu kasorbanula bifurnication watu mimi mtrongo bana mboni ira manafanya rukia na mwendo anambia basi mon copain et pourtant on parle ko angira bandola wabaki kama kate manatini jina muru ya wanjolive utongozile bali wa idhi zayyana lahum shaytan amalahum shaytan wa tuli uzuri har watu ngilu kamba ile haram bitunga khairi atufanya dei contraire. Donc kutokana incapacité à avancer maisha haho maana jinta tumenza kuona avancer be asutili ya blocage maisha haho jina muru au bloquer tout bali. Donc kwa mwira ambota mwana basi we retarder toujours l'enfantement ato menye fetus afanye tongo tapaka uspare mwana jina muru fanya tongo morio. Wait ya fraudeur à la relation ya couple. Jina muru wait ya fraudeur. Fraudeur, ti fraudeur, fraudeur à la relation ya couple. Toujours ce tout bari dit na mewa comme toi fikiana. Donc na impuissance sexuelle irongo zoka. Uswani mtu baba, ti ele zabali tout à l'heure. Donc jina muru suswani ato winga abahani lukamba upare que des mauvaises personnes. Mtu dini ato bloquer na waye. Mtu lukamba mtu dini ato winga plus arwai dini ujua fikiana na waye jina muru ato bloquer na mtu ato winga plus vers les mauvaises personnes. Utona kila mtu batu jofungia obare mnaushi mvrisbange mtafanya uzina be watu hairi jina muru ato bloquer na wao maana watu hairi watu mjomsomea Qur'ani avue tusa katumta mtu muru atusale watu wapi wale doa jake na wawe atotia que des pensées zilokamba négatif mafikira shinamna tous swani na mafikira ya ufa la plupart du temps totia iraha swani haho atofanya shikatamba tout le temps tukana déconcentration waiba kujini atufanya shikatamba tout le temps ukiena déconcentration na udila nyingi na énervement zababo na babo au tiarwa certain déséquilibre narwa kila décision nduzura mbota wirengi atufanya qualité amba paka urengiri mauvaise décision be ikelazimu jouer amba ba watu facilement oshundo wana natungu muriyo tawaitoi maisha hao ba watu si répéter oshinda wana natungu muriyo tapaka waitoi maisha hao watu lukamba wanafua en Allah watu lukamba wanafua en Allah c'est pas n'importe qui jina mureni kan hupara yo épreuve ya na Allah Allah ta testi akungalie maisha hao mboto fanya ti soit ko fanya madambi soit Allah ta testi to akungalie mboto fanya tini to ushinde ujitowe na ta muriyo wakati lukamba jina mureni hupara dirapprocher na Allah tunguzako pia tusifanya dirapprocher na ule aumba pia zumbe mana iruzi ya iblis yo très faible na wasi yo très faible wakati lukamba foi yatu ya faible donc quand muru wao oshindo dominer facilement manatini rambali na ule arumba na arumba maksodatini wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Donc pour tout shindo rupose tongo muriyo manatini waelewa amba Qur'ani rongo wa inna ibadi laysa lak alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Mwenyezi Mungu amwambia shetani amba mruma wangu kusina ta pouvoir sur waye na malahi atumsifize hao muhifadhi wakati waelewa amba onde nai aujourd'hui répondre sincèrement aux gens wa dini bas dina muru wakati lukamba usifanya act zulukamba zo Allah izivenza na Allah skali yauradi basi facilement mtu muru we jola mwilini haho manatini ato deteste mano fanya zile kasi sabe mana watu ngure tunga amba jamwilini haho bali soit melo na masairi au soit a jamanatini askuvenza tout simplement. D'accord? Donc rongo bale tumo morini mtuje combattre
tungapatana jina amoureux, tu peux le combattre. Donc si combattre qualité GG, ou si combattre qualité GG, mtu tungini rongolo amba jina amoureux. Ori kalazimu jouer amba wa 5 façons ya combattre mtu na rongolo amba jina amoureux. Wa façon tsano. Nelso zeleza, otolona tungozini nekamba mtsaha mtushinda mwani na tungu murizo. Bidnillahi alkarim. Atungozini pia Allah de afanyao. Jina amoureux façon ya handra ilukamba ni kamba utawani na waye kelazimu ufanye dhikri hawingi. Ikilazimu mwanadamu akina ufanya dhikri hawingi. Ukina uhumama ukwari na mswalia Allah. Ukina uhumama ukwari na ufanya swala nocturne na hawingi. Basi usona batongo murizo Allah facilite facilement katilu kamba usimama ukwari na uswali na umia ule aumba tungwile aito mwili nhaho basi usona ba facilement Mwenyezi Mungu atutoa yo. C'est pas pour utambisha nguvu tu. D'accord? Katilu kamba uswali na protection zaho za asubuhi, ufanye na protection zaho za ujoni, Allah facilite harwa tongo morini. Tungo ya bili ni koto ushide ukombati tongo morini. Wakati unrulala bali. Wakati unrulala. Rerongwa bala mba paralysie de sommeil. Jeni, chetwani, jina amoureux, ouais jarwa paralysie de sommeil. Walala bali, ouais je upashia. Wakati jila upashia bali, ustiani arabuzi amba ursike. Ile façon ya bili. Ustiani amba ursike rabuzi. Wakati utiani amba ursike, manakini innamal a'mali binniyat. Les actions ne valent que par l'intention. Vale o madol siki. Donc soma ayatil kursi na niamba livue. Tu as fait n'importe quoi chinda wa bouger. Tu as fait n'importe quoi chinda wa bouger madame le upashi amtukia une pression harbo mwili wao. Donc soma swani aturata tulisha umwili mtu bala fete miono yao kaltezini na ono soma. Basi ne kamba kafa katurigia tena da gunvali. Mais la plupart du temps wengine hao alhamdulillah wakawaregia mana wajua amba ujua kalte utowa atakeo. Donc wakati wa mhupashi abali memu waise hutie harwa rêve. Neko shindu maiza harwa rêve ile bali ne muli. Façon ya raro. Mazetwani wakati où apparaissent dans notre vie. Mais pas dans leur vraie forme. Mazetwani msuswani orenga forme apparence ya tungu engina. Atujwarenga apparence ya mboa par exemple. Awarenga apparence ya shtuchoko yoti. Ou même humain. Wama la vun kaltezile. Mana jina urulo runga patu manu endao. Watu wana mbia sofa mbatu nuchi anbira man vui kaltezine. Mais il faut pas devenir parano non plus. Mana wakati je manadam ni je mtuturu wakati. Mais kasuru una jina muru umaizi shitu mala vun kaltezile. Ubuzu kaltezine tamungali usona shuka mwilo bali. Ah. Mbwa ini kaya kabani par exemple il joue mbwa au pa haini. Wa aussi fixé alors si lisha. Usi fixe tout ingali bali. Nika unabwe nika na tungu tuko yuti vutie wire me bali. Basi nika ifu bali bako jini afu wajao. Na maulama pia waeleza tungu yu kalte. Donc jini le jorenga apparence humaine. Jini le jorenga apparence ya tungu tuko nyingi tungu tunga ba pouvoir mourir ba jondo fanya tungu mourir. Quatrième façon neka mono amba mtu heya majini kaltezili ni msujua fita amba mtu na jina amoureux. Donc lazima ifanye tini musumrema wabsumla jabu itsi mumremi mwana papi kaltezini hunu harwa itingo yahe. Musumrema tu kaltezini muri muskutwa shitwa yahe. D'accord? Msumsoma yatil kursi. Msumsoma yatil kursi na mrema tu boli kaltezini harwa itingo yahe bali jinle tukia muri swa iskutulo. Soit totala, ou tu vas qui va aller tout ta affaire. Som sommet tel kursi, am sommet za Qur'ani zum zujwa on mrema tu bali. Mur Allahu shafi amin, Allahu shafi amin, Allahu shafi amin. Jumru ngwirai duwayu itokir. Amrongo innaka mayitun wa innahu mayitun. Innaka mayitun wa innahu mayitun. Na mrema tum tule harba itsingo bali. Au mfanyi tumori msumkuto itsingo, mais il faut appuyer un tout petit peu. Nous appuyer un tout petit peu dans fin kaltezini. Basi jini ilitokia muri tsingo iskutulo bali soit totala au abaki bali afi. Cinquième façon,
c'est dans les rêves. Jini automatiquement lo aparece ya rêve yao. Wakati lo kamba usondola le kalazimu mwanadamu ajiprepare psychologiquement. Ujiprepare mana jini lo jarwe rêve yao ambalisa jelali na wawe. Alufanyi bandu ya tongo. Abantu unaambia même dans les rêves ils arrivent. Oshindo maisa mabanta harba rêve. Donc ni kamba shinda maisi kaltezo ni kauna sembea ni koto toko yotsi mpweswe. Tinzin bali atujaringa parasiama yaho au babaho au mvi toko yoti benika ushindru maizi tongo yoti nzini mpuwe swaya he mtunu mpwe swaya neko shindru maizi tongo yoti nzini mule kambali na tambu stokoma kama wakati ile bali apart ne kamba jinili kalbelewa na masahiri sasa autre chose benika kalija tomba lode la kowenza ulpara ululu tinzini vale lifu ne kalbelewa na masahiri c'est autre chose manam gango je renouveler abelha jini langina du je riza kapno kalte tout de suite kalte kalazimu uzihire tongo yo treatment to ibitsao tapaka jina muro lisirigera hamara ya bili manekalazimu umete traitement en place ikalazimu manadamu amete traitement en place manachini hususan ne kamba jina muro abelwa na masahiri Rongo va aller en bas, oui, qui est le côté gauche. La plupart du temps, je vais choquer le côté Hawaii au vert. On va traitement que la zime madame a mis en place. Mais avant le traitement, on m'a dit le traitement, et qu'il y a les zime bien ni symptômes zlou, nyingi zlou kambazo, symptômes zamasahiri, symptômes zamatso, symptômes za touché. Ne ka symptômes zompras mais imaginez haho. Et d'arabuzo va consulter docteur. Ne ka docteur so hambia. Amba tsona tongo ituko yotsi na wawe toujours ustashawisha maisha haho enda haraka ujopare watu muruwasi rufanye rukia Mwenyezi Mungu autowe harba uziro ubibwa tongo ya zama wao mekalazimu uyizihire watu leo bani ukabenza rwazihira oro mwamba placer confiance en Allah. D'accord? Je suis d'accord avec vous. Mais pour moi c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension. Wakati loko mba uskodza nabi arongomba na muzihiri arongomba na muzihiri watu nabi hadisizo amba arongomba zihiri donc on a des wagangi ho ka fikiro mara nabi arongomba mba wa zihiri non c'est pas ça que la zamu zihiri de la meilleure des solutions zihiri na irukia wakati loko mba wananyatwa nkawailewa wakati urambia mbari kwa zihiri wasibaki tu wale ita Mwenyezi Mungu atatoa wadiule omwa disa nabi karongoa amba kabuwade wabelewa pindi lokamba Allah kabeleha dalaulayo comme ce genre d'ici yo bani un sauva exemple tilimbale ban kaltezini je place ma confiance en Allah OK mwiri usiwa na murule banu wao ujondre ma bali ndio bali wabo nisibaki tu je place ma confiance en Allah je reste là. Est-ce que les cas murulo jondre metifu alors que les cas tu décartes na umiri ule après je place ma confiance en Allah maintenant murulo moa et j'aurais mes chitu ule jondre zenye on ni febe mais tu sais décarter après quand tu places confiance en Allah murulo tondrema ko tondrema maana kini tifanya zikoz na ili tungu na bia kuitaha atarfanya zikoz wakati yo replacer confiance yatu en Allah maana tujafite ambazini kozi tous les wasi marakili fanyao mais le vrai causateur ou le lukamba acho izihiro di alwahid alqahar doi Allah kiwahi alaka sinawabili sinelewa donc wakati lukamba mtu anawade mtu narimbio andazihire Sinelewa. Donc usingia wa symptômes na zirongo bali ne kama symptômes zo madalka zirongo avant bebo watu ambaka wakazikia hususwani si zirongo na uzirongo hata maislamu matsenyo ya jabuhi mjwe tunguzini hususwani symptômes za handa des symptômes zirongo lamba tini symptômes za toucher zini kalzeleza harwe conférence d'accord toucher za qualité nyingi tu ususwani toucher osirizungo bani esa joli symptômes za toucher zulukamba ne kama mtu anazo mtu ajamba una tungu almas ujondo ndo zile na tungu muriyo d'accord
Santom za touché, santom yahanda, mtukana frisson nyingi mwilini hahe. Utukana frisson. Tukana frisson. Nyingi tu mwilini haho. Wamura babo, utukana mouvement anormal harwazi muscles zaho. Utukia studi dimao kaltezini. Samoja hunu. D'accord? Voilà, on a plusieurs affectations mwilini haho, alors que si joua. Watu kana incapacité ya wima amba walimba de swala wamuumba wa swala bali utashawishi hata paka ulishe swala hili kwa shindri wa iswali. D'accord? Watu kwa shindri wasoma Qur'an ukana digu tiale ya lecture ya Qur'ani kwa shindi tata wa isoma tahata kafadhalika ukana digu sorti ya digu owenza tu bali tumsafuli bali mwadini tashaushi kama umukia tu mwadini tashaushi watu oneglige ukana tendance plus ya ufanya madambi ya babona babu madambi ya babona babu watu kana oppression harwa shifuba tiyo sereha tu araka suje imana shuba isereha ukaltezi watu kan na kifafa crise d'épilepsie watu ranguti tinhao kana kifafa zile anaka wasijua mba ile jini le longi linhao arangua ki ditwa suwa na wiyo donc kifafa crise d'épilepsie angwa sizuka babona babu dutu nyingi tu watu enda taungia na tiki hamo ya babona babu kula katos kana hamo watu wan wakati ukia msuzonya ukaltezini hun minrunu chatu msuzonya ukaltezini mbamengo wakati uhoza mtu tahuna ltenga ala kusujua manata mbamengo uhoza ukaltezo okana maradi mingi tumilini haho samoja bandi uhoza warbazi ningoza ho samoja de hunu be mautungu yo benuha après la tu mwenyewe ya benuha na ula tu mwenyewe kama dikatika ho mtu kana sensation za engourdissement dener watu ndana ozitire tu kaltezini kula kati osdetire tu kaltezo watu kia moro samoja mwilini hao samoja kamwe baridi samoja moro samoja baridi manatini yalipese diamba wa masahili ya mwilini hao bali wana mazetwani walu harwa mwili wa mtuli wili kaltikao magunguni ya hutekia maziro tu wakati tu huza d'une manière ili kaltikao soyu kana uhoze ababona babo mais c'est des mots tétroniques ils allons oregea wakati sorema tous les côtés gauche wakati moteti toka tous les côtés droite mais tout azona na oregea migraine za babona babura watu kana pression mone makio kia tu sui makio ukana bourdonnement za babona babo makio se bouche tout kaltezili tout en kana pression ouais makio wala kasi jomba pression ila habi au ila habi ilkatikao watu ukana brillance ukana njie uharwa ya matso so ukana njie uharwa ya matso una tunjie utumbele na matso za ukaltezini watu kia murshia wasama kaltezini unarwa umio shimoro rongo umio shunzona rongo ganzi d'accord shikomori tijina shumali kaltumtarongo be ususani mtukia tumori shia usama harwa antri umio na ishifuba kiatusha usama ban kaltezini kaishuka wala kaisihe yo dikaltikao wamwenda usoye tuma na marshi mtiti kama ma essoufflement kushinda hijapum kama dikaltikao wamwenda taulala kaltezile uhimi mwilo hule mewa me d'une manière ta umunyo tu kuzele wa manati taulu kaltezini mwilo usilemewa tu ala kujuye manata mwilo ho ulemewa wamuka ho tukia muru antu ala guao uto sente présence utukia to la go kaltezo utukia même muru mtu uhira jina lao yorongola la sorcellerie des voix yorongolwa la sorcellerie des voix utukia mtu uhira jina lao fulani kada mtukahiriha kasuri yamba bali mtu uhira umuono katubu ujibu manatini wakati luka mba mgangi atafanya ugangi mganga mdisa zina laho na la mayaho donc we bile hama jini yahe majini yahe jo renseigner malaka sura mbali wawebe
donc wajohira bale flan kada nikawiriha watujamba diwawe yorongula sorcellerie des voix omuiriha wala mazitona tujamba diwawe bomuiriha kusuhiriha wasala zongo mtinti de uno sana banu wangina sinelewa yorongula la sorcellerie des voix même wantu ondona wagangi wabashitwa iti hanyuju asuhira telefoni na bala sifanya invocation zahe des incantations sataniques et diaboliques mgangi ambazo hule bala tashitwa hanyuju asila kwa telefoni na wawe na bale ule ugangi da hufanyao donc uzukiera ha muri mtra uhira ukalte yorongula la sorcellerie des voix fanya masahiri arba lijila ho msinelewa donc c'est pour ça que mtu akia mtu uhira kaltezo keka lazimu mtu ahiriha mtu na kesuri ambavani wa mtu da uhira wakati bo hire bi usire tout comme ça et oui yo dikalti I kao Boatu ukana tini ukana désir excessif harba symptômes à toucher ukana désir excessif ya ulala na wamewa wao au na ulala na watu washe wao tamtu mshamtu baba wakati elemewa werongo hafa l'infoman kula kata tsaha watashawishi van quand même mana chini hizo symptômes à toucher watu ambokari wazina tongo muri yo wapara donc rêve na cauchemar izoka babona babo utuhora usulungwa mbio utinzini utuhora wafu utuhora bandu yato wenyengi tuzuruka mbarwa socialize moriki wasika na uzurongo wa watu wengi ozijua d'accord utuhora mu usulungwa mbio uswana na watu usuhora nyoha usuhora miro tsunami usuhora comment on peut appeler ça morus beuha wa muna vio usuhora muri upuri hadi un endroit très élevé usuhora wafu watu wadzihao tout ça c'est la sorcellerie symbolique izo pièces nama na tongozo d'accord usuhora magumbo usuhora shisima usuhora wanazaza babona babo usante tout morus une sorte de mal qui t'enveloppe usuhora tinda usuhora dam tinzini usuhora madzi usuhora mbwa zo pia zo symptômes lokamba révélateur mano sediwa amba wa masahiri ya liyo babo tout simplement donc rêve na cauchemar izoka babona babo utuhora tini comment on peut appeler ça utuhora tini nyombe nyombe tutakuizunga utashana nerongwa donc utuhora nyombe utuhora mabarbari utuhora des animaux effrayants utuhora tungu wa mukamba usuhora nyombe kaltezile ikelazimu juamba utuhora nyombe wo mgangi do mona babo donc wagangi wakati oja harba revuzatu zile bale waringa paransia nyombe hususwani waringa paransia nyombe bibale ikelazimu mjura ha jini la moja tinzini loringa paransia shinyama wakati plus shinyama ili yabole plus ça veut dire les jin boli tout plus shinyama ya titi ça veut dire les jin titi tout d'accord donc wakati mtu atura scorpion utura nyoha tout ça symbolise quoi c'est des nœuds yale mafundo soit mafundo yafanywa harwa hirizi d'accord wafanya mafundo harwa hirizi je vais vous montrer quand tu es kama mna hirizi mna tongo je vais msifanya kama tout de suite mafundo quand tu es harwa hirizi vous allez voir vous-même tongo yem c'est déjà kama tout de suite d'accord ne kama na hirizi mono mafundo quand tu ya babo ndishina mjue amba yao mafundo yafanywa babo d'accord donc namgali quand tu sona chini ifanya bani harni kama na hirizi mna chini ifanya bani quand tu yau mafundo donc mtokana uhora nyoha msona kalte naifanya wao donc ususwani wagangi ufanya kama kalte bika ya fete be bon mtu asiona quand même d'accord ni kama na hirizi mafundo ya kama kalte naifanya wao ndishina mjue amba yote hirizi nduzuru yo mafundo ya wao donc mtokana uhora nyoha mtokana uhora tunguza shinamna tuti nzini d'accord au masira fanywa vraiment na mafundo ya ndaziwa kotira hanyu du mtokana ona revu la plupart du temps sur ranyoha wana scorpio wana shwa titi d'accord dikalte kao watu ni kamba na symptômes za toucher zini oka haute santé hypocrite wa na désespoir na urahma wa Allah ukana désespoir na urahma wa Allah na musomi mana batterie basa itokoma so obligé de charger yangu niti Nous sommes mis tout 2 petites minutes. Nous sommes mis tout à contrôler les batteries, donc c'est un peu chaud.
Voilà, c'est très bien. Donc, on des symptômes za touché, tout simplement. Donc, on voit les wakati, nous santé hypocrite, nous kana sorte de désespoir na urahama wa Allah. Nous kana sorte de désespoir na urahama wa Allah. La plupart du temps, nous mourions, yuka harwa symptômes za touché. D'accord? Watu woka des odeurs désagréables mwilini hao. Wakati na odeur désagréable mwilini hao, quand ce genre odeur zini zila habi au habi. Au wakati nous sentez tout odeur. Nous sentez tout odeur qualité zile, alors comme ce genre odeur zini zila habi. Tu ket moro odeur ya spinda, odeur ya gazi qualité zile, yo joka. D'accord? Symptômes aux pièces joka raha. Tache tout le temps mwilini hao. Ce symptômes à toucher. Tache bleue tout le temps mwilini alors toujours dans zilio. Zo pia symptômes za touché. Abasa zorongo des symptômes za matso, mtulo kamba remwa matso. Mana bantu wengi matso si jo symptômes ka zorongo wa, bersi zregiera ha, mana jina muru, mana ka ususon tongo zo pia ne zokara ha. D'accord? Ususon kamba remwa matso, na bwema kiyo nyumvulkie, oboka changement radical ya situation. Changement radical ya situation. D'un seul coup, gagara go. Une détérioration rapide et état de santé à haut. État de santé à haut, je m'en haka, moi, gagara, gou, comme quand t'es ilé, mawade, mengi, tout, bouton zoué, amrilini, apparition, maladie organique, diabète, yima, chaka, tout, nous n'avons fait une opération, na wado serigea. Cela, ça m'a fait une opération, on gina comme de buhao. Ça m'a fait une opération, on gina comme de buhao. Mawade, ngina, tout, comme de kalte kao. Nanabia, ngwa, bahaditi, amba, matoa, wengi, tout, watofanya tini, watofana, ditso. Donc, dit-on banilka au suswani, mtukana zone razaparise ou tout, chiwi kaltezile, souhé ya minruni, milini haho, ziwi tout le temps souhé alors que ce jobani, vanizalao. Et oui, kaltikao. Wamkana ditso, usona ujuban kaltezini harwantizanyu. Mtusikia mziro ujuna zinti kaltezini. Mtukia stoyanyu mziro zaidi. Mabega yanyu, mtuekia mziro swafi. Swafi zaidi. Van ditso lukao. Mabega mtuekia mziro tu. Mtu anata mtu kana perte important de poids. Mtu kana perte important de poids. Van ditso lukao. Manatongo morio, hususwani yoka. Mtu kana soupir. Mtu kana bâillement intense. Soupir et des bâillements intenses. L'impatience yoka, mtukaka patient. Désespoir na frustration zokaraha. Mtukaka na confiance na inafsi yahe. Mtukana udaladala tout le temps. Mtu wakati utukatu muru tuzambia muru na nuhu sikaltezili. Fikira nao tuzambia muru na nuhu si. Okukana bahati toko yotsi. Hapa tungapatana nazi, tungapatana na msomo, nrola, toko yotso maizi maisha na hao, muri wa ukuna bahati. Eh oui. Divorce na malchance dans le mariage yoka. Omora tongera wanrola, utomaizi tumuro kuna bahati hapa tungapatana na nrola. Lolo na ulisho tu, lolo na ulisho tu. Divorce na malchance isikao hapa tungapatana na nrola. Et oui, katikao. Wamreta ukitambo zulikia Qur'an. Basu tuandramua tu usandramua tu mukia Qur'an, surtout mukia les 3 derniers sourates. Al-Ikhlas, Al-Falaq na An-Nas. Basu tu baitu tout le temps katikao. Brulir za estoma zoka babona babu. Estoma tout le temps isuhuvudza. Matia suhuvudza kaltizir tu kwa mato tania suhuvudza toujours. Utula matsozi tout sans raison valable. Ou cela matsozi tout alors que je m'en dans le matsozi. Ou amurata ou la kaltezile, ou nous kana chaleur corporelle, ou la hari, tant que je m'en dans le harili, hari tout le temps yola wa hari tout le temps molala. Tant mon fanny manasis dans la journée, hari ni guide ou la ou mouillina. Eh oui, nous kana perte important de poids. Nous rendre mais d'une manière. Wakati tutudikiam moi en début de matinée kaltezile utudikiam zero tu milin haho utudikiam zero milin haho li dito de lo vale utudikiat mur sizo zonya hon kaltezine harwal ganzi harwa mi sikat mur sizo zonya kaltezine hon
wakati ndata yutia kuhola mais d'une manière korelu kamba umunye ukishindwa ikontrole paka upare majuu ya nobodizie watu obena harakara tumuru mwizikal tezile kashiro zia obena tu morumidzi okana asthénie une fatigue corporelle, une faiblesse corporelle physique, comment on peut appeler ça asthénie, une fatigue générale. Une fatigue générale. Tout le temps, on se les met à tout. Une faiblesse corporelle, une fatigue corporelle physique, on peut dire ça. Donc, voilà, tu as somnolence la journée, la difficulté, zaoulala, ma oukwari. Oka shilo paratinzi oukwari. La journée, on a somnolence, mais oukwari, ota shoshatinzi, ta oka paratinzi. Van disol kao, hususwani, samtomuzo, pièce zoka. Mais hususwani, kale zamu, disobani kao, tout le temps, tu fais une opération, ababona babo, ta cherché ngina. Ou fais une opération, ta cherché ngina déjà, ou yule qualité, ikao. Vani, ijorongwa di symptômes za masahiri, ya jiwa, na masahiri ya ngina turaha. Ijorongwa rabuzi tous les symptômes za masahiri ya jiwa, après tu complètes na masahiri ya ngina. Ne kamba mtu amaizi maisha haho, amba symptômes unazo, ikilazimu ujue. Amba indara buzo ndo ono tobibu mane tijwe kamba fibrom wa utungo ngina raha watasha ushilo hule ne kama tobibu lo una kasona tungo itoko yuti na mlombie mje mfanye zirukia d'accord ya handra hapa masahiri ya jiwa tungo tukano itini utukana glaire salivaire maduho utuka tout le temps na maduho ya babu na babu ya bili utukana remonter acide tout mon shaula kaltezile isuhia basi je vous zarwalu umio kaltezino utokana problème digestif wa bunyamwana shitu kama utashaushimoni klashi wije ukamwe we utashaushimoni utokana douleur dans les entrailles inexpliquée utokana bahani tout le temps utin hun kaltezini au hunu mais tout le temps bandi babu na babu partir tout le temps iso hoza utokana forte nausée inexpliquée c'est-à-dire mouru en visa urabiha kaltezile bikusrabiha tout le temps utokana vimuru urabihi bikusrabiha utokana ballonnement na gonflement du ventre mimbe singia pumu na ulawa singia pumu tous fumu hatta isla pumu kala kat mimba yo sila sakki kemetu garu mana chini yalma sayidi dialo munne mimba utokana tongo tino ngolo ambari shungulia c'est-à-dire utokana harufu tu solawao harwa estoma ziyao hanyuju kaltizini watu ngwari shungulia d'accord utukana douleur tout le temps mimba ito hodza mais tout le temps mimba ya babona babo tout le temps yonata yo créer mawadi tali drépanocytose appendicite ulcère yo pia maseri ya jiwa yono créer tasaushi morizo wakati utokia même des mouvements utokia tungo muri situ zendao munne imimba utokia tumuru mwana kaltezili andrao munne imimba donc yo bouger dans tous les sens utokia tumuru mwana mtsa mwana wa mira kaltezili andrao munne imimba eh oui gaz zoka babona babo masuzi tout le temps masuzi ya tuka kalteyo utokana visa urabiha kula kati kutokana vya uja utoja mwana mtumti asubuhi ama utuketi tapaka siku ya bili bude yugi envisa uja kazika par contre constipation tungeonda mrabani kwetu twenda mrabani utoka tola kutenda mrabani constipation za babo na babo sura ya hobakati yunya udu mais d'une manière où tu n'as utorenga poids na fatigue générale. Et tu n'as déficience visuelle. Et tu n'as déficience visuelle. Vu à où tu obéis, c'est que tu as un mort de calto ou qu'on a hali. Zopia symptômes de masahiri ya jiwa. Donc, aujourd'hui, tu as difficulté de respiration. Comme similaire, il y a asthmatique wali. Okshindu wa respire normal. Mana chini yalma sahili yalo mone imimba yao. Kususwani, ne kamba masahili yanafanywa ba jose pare ona mmewa ho.
automatiquement utokana impossibilité ya ulala na wai yoka utoka très distant na mewaho utomwenga tout sans raison maintenant c'est le ya bali bitiao ya gens séparés na mewaho automatiquement problèmes d'infertilité des fausses couches zoka eh oui yoma c'est réagiwa bien fanyo amba pototini ya jomali c'est wawi na mewaho donc des problèmes sociaux zoja des problèmes sociaux impossibilité ya ongiarwandola kushindwa para mtu ashafungia kila moja tasha ushilizija utapaka au abandoni tongo morio ewe dikatika utokana mawadi tsani ambao utofanya zofanya pia utaona matabibu utaungale pia na specialisti nikautona tongo itoko utia ro mwili waho ni harwe mimba ni harwe ivesi quand on a tongo itoko witu mwili hawo pourtant uskoza des maladies qui ne trouvent aucune solution médicalement parlant. Quand on a une explication au camp rationnel, il va expliquer ton gozine ou l'onazo. Il y a des IKO. Donc la fertilité, yoka, stérilité, zoka, fausse couche, zoka. L'aliénation, ton zoka weke, automatiquement, zokaraha. Ou tu as un changement brutal de comportement, sans raison valable. Marungu ya monoho utiakie tumuria fragile yorongolo wa maladie du Crohn nyeleza hostobaruha pia tapani litopo watu baba usisona jamaa sahiri opo mabali tumori ndo lona stress kaltezili opo mabali mingi tusona hao problème de peau zoka ba mona ba nekadizia nekadiz bouton nekadib psoriasis problèmes à bouton zoka babo na babo betongozini usizihira kalte jeje na irukia wakati ndamba uliona matabibu kasona tongo itoko yoti neta shoshini unazo usizihira kalte jeje ikelazimu uzihire na irukia kekalazimu wasuive patients zo mana wantu unhira onambia amba mtika tulona gangi mana rambilo amba zihire non non. C'est pas comme ça en islam. C'est pas parce que quand on zihiri, tu vas faire n'importe quoi. Nabi, mazari, les apia tongozine. Wakati lokamba una mawadi, tsayani. Ilokamba yo, yabaki dans le domaine de mystique, avar wa tongoza zama. Tongo zira ou tongo moriyo, di Qur'ani. Na substance quranisée zilokamba, wasbazo watu, wajalawe herwatasaushi, mori zin. C'est pas parce que ce zamba sonona mganga uzihiri mganga tufanya de contraire ya tongo ili uitaho maana tini kila zimra dela ambao gangi wani watuluka amba wafanya pact na mazitwani ambao satisfaize mazitwani wale ne mazitwani wafanye zao watahao bien pact kwa ifunga obali mazitwani waambia ikela zimu fanye tout à de contraire ya watu wajao baba amba tongo haje waitahao fanye no fanye de contraire ya tongo watu waitahao ne mazetono ufanya tongo hiyo mgangi ufanya tongo hiyo wano mtiani tashawushi pour samba Allah rongo ba Qur'ani wa annahu kana rijalu min al-insi yawdhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa amba wakati waswana damur la wao amba soluzungu ha protection auprès ya majini Allah rongo ba tini fazaduhum rahaqa wasi nodongedzia tambu vahanika waka wili katikao donc on est kamba ombiro zihire kulo ombiro zihire bezihira de la meilleure des façons c'est-à-dire uzihire na Qur'ani Allah arungoa amba wanunazil min al-Qur'ani ma huwa shifa Qur'ani wa shifa ilo bali waziru lo bali c'est pour ça Allah rambia bali rumi li wiyo nema zetoni kwa wenzi Qur'ani yo du watu wengi torongoa aromo jofanywa rukia watungia masera Qur'ani kaitia masera mratona tarongoa kalima morilo ade kinyume na Qur'ani maana Qur'ani Allah rongomba yo shifa yo zero wao murongomba Qur'ani yutia masera wao ni kinyume na Qur'ani wote zifshare msinelewa wakati lokamba manadamu ana mawadi mori yao ikilazima jazihire mais de la meilleure des façons. Les traitements, tu es les Inch'Allah.
tama islamu wengi waliona tashawishizo Mwenyezi Mungu atawatoa mundu wao facilement biidhnillahi alkarim. D'accord? Donc watu wanaambia amba fulani kada kafanywa rukia ingia masira omutseha maana tinta rongo kante hiyo wa watu maisha yao pia wanshi na mazetwani wamgana tongo ndo na mazetwani kila tongo akaona hiyo ni mazetwani taza mwenda mazazo washia wala rwa jurpara mazazo washia wala wabo arwa jurpara. Alors qu'au départ tachozoska titi tu betini ujinga wasono para watu wajinga muru wao waswabeli ha watu muru wao wasono wapoteza. Donc on a watu wale hule wareme ugangi ta baba kibani tu ofa après rojo para omujona osomo watu mbili taru wale ama mazetono wapete stwani arbalongia masia. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Muskoza Qur'ani likalazimu mzihireni jini yo shumbe corona tuna jabani mana tintaka osito treatment mazetono wao na mudisi son hanyu. Là c'est une dure épreuve Allah tarbuya matsubo corona tuna jana na mwawire mazetono waje basi wajoto treatment kwa sinayo mana chini Allah da rumba au umba na waraha mdila mtume Ibrahim alayhi salam wakati akavuta rumoro Jibril akabelewa sikio amba jamto ya roziro na rungombe kasumta hadi Jibril amwambia ni sumta hadi ubeleha basi Mwenyezi Mungu ngwatini amwambia umoro ya na rukuni bardan wassalama ala Ibrahim amwambia umoro ki fresher na Ibrahim muru vuta ukomo Ibrahim kavua maana tini Ibrahim kata shumbe atade ula beleha ishumbe mtume Ibrahim alayhi salam. C'est pour ça que lazima mjue amba vous êtes encore perdu wakati luka msurona watu muru wao ama msurizira muru na wao wasumpotezani wasumtiani mawade na muje mfanyiri rukia zini zita kufanywa avant même mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam duniani bi wakati wala wa Maka wa Madina watu wa Madina memu wabijaja mpara nabi wamsedia rukia zatu zini wamambemba wasufanya rukia kaltekada na bangalia pia rukia za watu wala kusifanya Madina awambia hii ni keke lazima ifanya kila rukia luka mba ikana shirki awambia no yu keke lazima ifanya manati ni msumasose Allah na mtume Isa msumasose Allah na jau na statui na jau non awambia il n'y a pas de mal à pratiquer l'exorcisme à rukia tant qu'il n'y a pas de shirki. Et oui, du moment rukia kasina shirki toko yoti pur en bas des invocations autorisées dans le Coran, nous avons fait pire rukia zani. Limite ya rukia les shirki. Il limite ya rukia zini c'est le shirki. On peut utiliser méthode yotu tsao du moment ka shirki lo mon bali ikirkam. Et oui, il caltique. C'est pas mourir wenzo. Tu vas mourir un indala, tu vas mourir comme ikirkam. Mais uslawe ambasonona shumbe iluka mba yo jini shetani ususwani waja bebe sa watu wote atashaushi mwili nao. Donc traitement tu fanya GG. Ne kama stilo kila zimu mnote parce que on se rongwa volleyball et tout. Watu walona tashaushizo Mwenyezi Mungu atushinda awatoe harwatambuzo inshallah. Ne kama mtu ana stilo na mrenge stilo mwangihe treatment kalte kalazimu muifanye malaguna hanyu watongo ambazo ikalazimu muskomande watongo makalazimu muskomande internet watongo ba certainement tous para facilement magasin. Donc ne kama ana stilo il suffit juste de suivre ton compte zorongo obani so shinda uelewe uzizire na nafsi yao ne kama una bazan zero quand même kalazimu urihire rije jifanye traitement Mwenyezi Mungu atumtoani harwa tashaushi morizo. D'accord? Donc harwa traitement kalazimu uifanye mwana nyangu Islamu ya handre kalazimu ununue tongorongolo amba sene sharabu yorongolwa sana maki shimaori yohirwamba msahala iloma oro hoke sibon
na mngene kamba watu walomoro watafanya dalao na mngale watu walofanya tahono wasikomanda mbelshi jenizo wasikomanda hususan farmasi manat maizi msahala wa maori kausfiti uka maro empena msahala no mama ikala zimu kever kwa mwana msahala wa maori hulu uka maro unyai ata mambo mfanya treatment na uka idoni ta ifi watu wengi wanaambia mba kuono maori uka ufanya ta ifi manat ni mazao menya. D'accord? Donc msahala di treatment hade kalazimu uirumie. Usirenga msahala uringe mwana pense umtie moni na nyungu. Usumtia moni na nyungu mrohoti pendant 10 minutes utina maji mengi kiasi. Msahala huo kula suku ukwari wa munrulala usunwa un bon bol. Usunwa un bon bol wakati ubo unru walali. Ni kamba wa masahiri ya lumi mbani haho symptoms za masahiri na zorongo wabali mwezi Mungu wa utulia pia tungo murizo. Kula suku usunwa msahala ula harwa suku saba. Msahala usunwa harwa suku saba. Kula suku kwaru wa mundulala. Bebanda ya urenga msahala ni kama suri amba symptoms za masahiri pia na rongo wabali ya jiwa. Zababu ukele simu mrengi en premier Chirongorao Habat al-Muluk. Habat al-Muluk. Maman tape internet Habat al-Muluk, comme ça se parle facilement. Wasraini marché de l'Orient. Au mon magasin hunu au arabu, ma marocain rongoro marché de l'Orient, ça se parle facilement. Au maman tape internet Habat al-Muluk, ça se parle facilement. Yodi handre que la zimuntu airengi. Habat al-Muluku yokirenga kalte GG. Habat al-Muluku si huwa feti. Si huwa utowe mana yukan noir bemoni sheria hi yukan jiu donc usirenga sheria hili uitani fete wakatubu wimedze bika lazimu avorenga Habatal Muluku ujishahula nyingi ukure ukelazimu ujishahula nyingi rabuzi ukure maana kwa jishahula nyingi ukura itohoza mimba mais d'une manière usijarabusha hula nyingi ukure uringe mana greni umtani fete wakati ubu umedze wamura babu uringe na bouteille ya maji ngeko tushinda wino pia ino ni kako tushinda wino juste moitié ya bouteille uketsi basi diare le jour bulia maji tu ne kali masere kama mbani haho basi Habatal Muluku wendo ya menya pia hule tunguzile zolawa facilement beli kamba usirenge ukwari tafadhali Habatal Muluku ne kamba usirenga mtu na irenge de u joni asubuhi hususani mnaregele asubuhi maana yofanya effet mais d'une manière amba kushinda wa supporter tahata kushinda supporter maana kula kati mrabani uzokia tumur gazi kati disaje la ambiance mrabani belle les gazi les diarrhées donc ça te fait une purge mais exceptionnelle yonote pia tunguzulukao uskao mimbani Habatal Muluku ne kama suri mbama sairia jua ya babo ya mora babo bodi mjumrenge msahala siku ya vilia he chilesikile marenga i Habatal Muluku siku ya vilia he mzondese treatment ya msahala kula suku ukwari harwa suku saba kula suku ukwari prepare msahala wanyu mbombol munu harwa suku saba momomaliza msahala harwa suku saba msenda pharmacie m'a commandé tungirongolo chlorure de magnésium. Chlorure de magnésium. Marque rongolo batini Nigari. N-I-G-A-R-I. Chlorure de magnésium. Ce que y a huisa mamaliza msahala. Msurenga kama na sachet. Msumrenga mwana sachet uyo kama urshingo kaltezile. Msitia harwa bouteille ya 1 litre 5. Bouteille ya maji ya 1 litre 5. Yamura babu chlorure de magnésium msirenga harwa skutaro. Msuno vera moja asubuhi. Mnumana vera moja wa maji ya chlorure de magnésium ili midi. Mnumana vera moja ukwari. Siku ya bili mfanyi la même chose. Na siku ya raru mfanyi la même chose. D'accord? Yamula wa ikelazimu mpare shurongora utini amba feuille de rayhan. Zomo zungu sababu azongo wa Qur'ani wal abdul asfu wa rayhan. Rayhanizo
zo feuille ni hususan ni zolawa harwatiza sharabu tafana taunu zo parwana en français zorongo la feuille de myrte mais zo momo tape internet feuille de rayhan R-A-Y-A-A-H-A-N R-A-Y-H-A-N feuille de rayhan izo après les 3 jours ya chlorure de magnésium ile msuzia siabilahi mfanye tizani na feuille za rayhan kula suku asubuhi ajan mfanya tizani na feuille za rayhan kula suku asubuhi ajan harwa suku 7 msono mbombolra singoma na pabi tumtiarwa nyungu mrohote kula suku ajan msuno maana ile purge de tsari ifanyi munne imimba d'accord tsara nitoi petongo za zama roi mimba ile huli ya mula ababo mpare mata ya haba sauda mata haba sauda ranguski ya 120 dalau ukela simu une mata haba sauda mwana kuer akafe usumnwa asubuhi matanzilenzilu usumnwa mwana kuer akafe asubuhi walwaja kura na ukwari wakati waja kura usunwa mwana matau mata yanzilenzilu rungula mata ya haba sauda wamula mata haba sauda ikela zimu upare ngizi ya nyoshi tunguzo pia usome versi za Qur'an ngizi ya nyoshi kurangusi handa kama utonde solda lao ni ikela zimu uimete en place kula suku midi usirenga masutu manne asupu ya ngizi ya nyoshi kula suku midi masutu manne ya ngizi ya nyoshi oui Yamola wa ikela zimu mpare costus indien yorongora kistil hindi en arabe costus indien en français mumita pa interneti mtuspara au mama maduka warabu mtuspara costus indien sur mi qualité GG ikela zimu de temps en temps kina uvulkia Qur'an mti Qur'an makiun hanyu mvulki pendant 2 heures msirenga costus indien ile Mouitie poan mortibaku mlale muihedze mais d'une manière ta pas que histwan matchonge tula matsos kaltezi msihedza fiti tengi sauf mon ho fiti ya mura babo kosis indien userenga bouteille ya maji ya 1 litre 5 urenge masutu maili akafe ya kosis indien utiarwa bouteille ya maji ya 1 litre 5 ile bali utina mwanangize nyushi kiasi hotsa hao wakati yo bouteille ile usinwa squile vale ikome te s'oblige ba une coup ramener d'un seul coup au jaune volé ta ikome squile ou préparer au cylinder scootaru ou préparer la même chose avec le susende ou tiarwa magile masuma ile ou tiarwa magina mieli unwe ou lindera ha scootaru fait la même chose après que tu fanya tena rilona après que les nous parler na huile d'olive matière olive ikela zimu uyasome Qur'an mata olive ikela zimu uyasome Qur'an soma aya za masahiri mumrarwa page yangu tispublier on je me demander zon tombe chez Diani par sur Messenger ikela zimu some donc mata olive uyasome Qur'ani kulasuku kwaro mondolala usidizbaha mata olive harwasuku 30 iko tushino continue le jour bidia harwasuku 30 itosaidia swafi zaidi wamula mata ya olivu maji ya kalazimu uyaholeye maji ya kalazimu uyaholeye maji ya Qur'ani maji ya kalazimu ambao yasomeye soit mkomande feuilles ya rwapazia tu soit katilo kamba rjofanyeni malala wasombanizo c'est des feuilles coranisées avec du colorant alimentaire en même temps directement rwa maji leo ngia Qur'an directement donc maji ya Qur'ani ni kama tushindra ne kaka msina feuilles msirenga bouteille za maji au sio ya maji au bandizi mlitia maji mengi tu mwende bali na usoma Qur'ani na uvudia kwa maji yale bali tapa mamumaliza ça veut dire que maji yale bali yana Qur'an donc maji yao msiyaholea asubuhi muyaholeye na ukwari ne kama zamu commande feuilles hunu wasumwelezani par téléphone katika lazimu muzurumie maji ya Qur'an msiyaholea asubuhi muhoe na ukwari bina fanye très attention maji ya Qur'ani comme se sous la douche ou dans un baignoire maana tushuka unaenda tangania na maji na mahojo non musrenga kuveti
serviette manenge serviette mwite weti manenge so kuveti la uhedzamana au kuveti tumlola na luhanyu mulhe kazi ujona serviette le bale manenge ma Qur'ani muwe récupérer ma jali après mundu mwati wenzoho dans un endroit propre mundu mwati wenzoho dans un endroit propre. D'accord, Rilwana. Yamla babu watu wanaona jina mure kila zimu apare muscle noir. Muscle noir. Marasha majaula yalirongola muscle noir. Donc usirenga marasha majaula yali mradzitier harwangozahe tili mwilini harwangozahe autour des parties intimes devant et derrière. Awiti autour du lit. Ni kamba jina mure kashunda upushia mana weka soka supporter marasha makali. D'accord. Dans notre tâche au Shizanzao, par exemple, dans notre tâche au Shizanzao, a toujours commandé Ishajarat Mariam sur Amazon, Zoparwana, sur Amazon, au Manababa n'a pas publié le numéro de cité en Gouane ou Izouza, Shajarat Mariam au Rose de Jéricho. Rose de Jéricho, il s'est dit, ça fait un toilon tâche au Shizanzao. Ça dépend de l'Itongo, un toilon endométriose, c'est autre chose. D'accord? Na watasha ushizanzao mtu mkanazo kala mtu anakusitema duktera maana wamba zu kushindwa para mwana wamba zu tu para alhamdulillah maana jana tasha ushiza jana mundo wa majini nikentunge jana mundo wa majini basi ujofanye treatment ini urenge na Rose de Jéricho Shajarat Mariam derrière basi Mwenyezi Mungu facilite Shajarat Mariam zakalte mbili au préparation handra usirenga directement ujarwa majuro hoti bik toujours irumia tena usirenga ujarwa majuro hoti vale regliza uzaja omtumshe wakati regliza uzaja usilinda siku ya raru ya regli usirenga Shajarat Mariam asubuhi kika lazima no shangine ile 100 wino usirenga uite kama harwa maji wale wirohote unwe mbombol tapaka siku regliza kusukoma usizia kama siku ile kika lazima ufanye sur 3 mois mwezi toujours ufanye la même chose na mwezi toujours ufanye la même chose. D'accord. Yodi façon ya handa façon ya bili usirenga Rose de Jéricho ile Shajarat Mariam uikirabuza wango urenge nyungu wite maji uiplonge mon vale uilishe nikawiti asubuhi usilisha tapaka ukware wakati ndo itowe wihamwe urekupera majalo ndo rohotsi wabo Rose de Jéricho ile kwa rohotsa be donc toujours irumi mara bilira belika uirohotsa toujours irumi tena pareil c'est le troisième jour de ya règle za uzaja oui mettre en place donc ito saidia watunga patanana na nzao alhamdulillah rabbil alamin tutwarwa tashaushi morizo. D'accord. Yorongora Shajarat Mariam tuspara sur Amazon na Mwenyezi Mungu website ya Pierre Watungu mori zin alhamdulillah. Donc voilà ala katika lazimu maislamu makatatama mtakatotama usimtu islam kalazima katatamana na urahama wa Allah na ri wagangiwani wa wengi telma faransa bani wagangiwani wa wengi swafi maori waspoteza watu wengi narbaki ile harwa verite ya kweli verite ile dini ya Uislamu watu wanaspoteza watu wakati mwenda harwa zurumbu harwa mapatusi harwa migala wakati mfanya uzo frandi harwa tiniza nyuela la plage wanyo ndolisa za hula huli tusa zili pia tunguluka mpaka za dunganzi ya Maislamu na rigei harwa dini ya kweli. Mtu anataka mshiriki Allah basi mtu muri huo atububua tamba tafanye dalao aboni basi atutashawishiha tu maisha hahi ala dalao kalsukiri na rubri Allah maislam. Donc yele traitement ariyeleza na jina muri kaltika lazimu mtu azire tongo morizo hususwani ni kamba jini ilijamba alkamuri na wawe basi amura tofanya traitement moriyo kika lazimu wazia tout de suite ne kalkal bele hana masahiri hususwani masahiri ya mola wa asra walizahi be jina muru ne kamba we mwenye tout d'argent parce que parfois ça peut être compliqué mais alhamdulillah quand tu le kamba usfanye traitement ou se mette barda trongo en place bas Allah il te facilite facilement arwa trongo morizine donc katika waunda nguvu maneka lazima mvulike fundu Jibril wajao donc wao somlishani ma salam.